Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artistang maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Abigail, hingkod ang pangidaron. May hinigog mga usa ka langyaw o buntis ko karon. Taga Cebu City ko. Punto legal kining akong suliran, kabahin kini sa akong uyab nga kano. May kalit manggod nga pangitabo, imbis nga nag-process na may sa akong visa, aron inyong hisabtan, ingon inyang mga panghitabo. Kumufagod sa akong amiga? Siyempre no, magsugad ka ta karon sa airport sa akong pamanhonon. Pamanhonon yun? As in? Siyempre, plano na ba yun namong magpakasal? Bisan sa nagchat-chat pa mi, mauman gani nga moanhi siya sa Pilipinas, aron maila-ila niyang ako mga ginikanan o pamilya. Naon, may afam. Hoy, inaon niya ko akong mausap ang imong nahuna. Anang Amerikanuha, inikita ninyo ha?